نزعنا في ذلك الوقت حتى تيتو نكرومة كان صديقا للشيخ. حتى تيتو التقى بالشيخ لدى نكرومة فقال للشيخ نحن لا نستطيع أن نتعاون معكم لأنكم تؤمنون بالله ونحن لا نؤمن بالله. فالشيخ قال العكس، هذه الدنيا يعتبر حقلا وكل من يعيش فوق الأرض عليه مسؤوليته، فإذا أدى مسؤوليته في هذا الحقل أو في هذا البستان وذهب إلى بيته فهو حر يؤمن أو ينكر، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكن ما دمنا بشرا نؤمن بالله أو لا نؤمن بالله كما قلتم، لا بد من التعاون فيما بيننا في تعمير هذا الأرض، لأن المخلوق البشر الإنسان جاء إلى هذا العالم ليخلف من؟ ليكون خليفة لله تبارك وتعالى بتعمير الأرض وإصلاحه، لا بالإفساد في الأرض ولا بتخريبه. فالإسلام مظلوم كما قلت. فالذي قتل جون كينيدي في الستينات اوزوالد، ما أحد لام المسيحية كدين أو المسيحيين كمتعلقين بذلك الدين. والذي قتل رئيس وزراء إسرائيل، الشاب الذي قتله، ما أحد في العالم عاتب الديانة اليهودية أو اليهود. واليوم إذا ارتكب مسلم واحد جريمة أينما كان في العالم كل المسلمين معاتبون وفي لوم، والدين الإسلامي كذلك دين إرهاب والمسلمون إرهابيون. لقد آن الأوان أن يجعلوا للإسلام مكانته، ولو لم يصدقوا بهذا الدين فهذا الدين ليس دين إرهاب ولا إرهابي، والمسلمون مسالمون ناس يهمهم ما ينفع وهم مصلحون وليسوا مفسدين، فليعلموا أن الإسلام كذلك لا كما يظنون. فكثيرا ما ألتقي بمسيحي أو بصديق منهم إذا تكلمت معه في الإسلام يقول لي لأول مرة أسمع شيئا عن الإسلام وما علمت من الإسلام غير الذي سمعته منه. وإذا اختلطوا بالمسلمين لابد يحبون الإسلام ولو لم يكونوا مسلمين. أتذكر أني لما كنت بلندن كنت في بيت مع إحدى السيدات المسيحيات، تعودت أن تسمع صوتي وقت الفجر أصلي وأرتل، وفي صبيحة ما تأخرت ولم أقم ولم أستيقظ في الوقت، لكن لما دقت الباب علي ظننت أن كارثة كبيرة وقعت في البيت. ففتحت الباب قلت ماذا في إيه؟ هذه شمس ستشرق الآن ولا تستطيع أن تصلي صلاتك، وهذه مسيحية. Alhamdulillah, Cheikh Hassan Cissé nous dit que notre religion est une religion de paix. Celui-là pour qui nous célébrons le Mawlud, donc Cheikh Ibrahim Niass, a passé la plupart de sa vie avec les musulmans, mais aussi une bonne partie de sa vie avec de non-musulmans. On a remarqué son amitié avec Senghor, avec Tito, avec Nkrumah, pour ne citer que ceux-là. Charles de Gaulle, Dawan. Charles de Gaulle, alors, entre guillemets, Charles de Gaulle est venu jusqu'à Medina Tikaoula, la ville de Cheikh Ibrahim Niass, pour lui demander des prières. C'était le entre guillemets. Alors donc, on ressort de cela. Cheikh Ibrahim Niass, pendant une de ses rencontres avec le président Tito, ce dernier lui dit, nous,
Nous ne pouvons pas être avec vous parce que vous croyez en Dieu. Nous ne pouvons pas coopérer avec vous parce que vous croyez en Dieu alors que nous ne croyons pas en Dieu. Chaque premier lui a dit, il dit, voyez-vous, nous, sur cette terre-là, nous avons tous des responsabilités. C'est comme quelqu'un qui a son champ. Quand il est dans son champ, il le laboure comme il entend. Mais quand il va à la maison, il a le droit d'être comme il le veut. Il dit, nous sommes sur terre et nous avons le devoir de construire la terre. Parce que notre mission, c'est représenter Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes tous des khalifs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Musulmans comme non musulmans. Il dit ainsi, celui-là qui a assassiné le président Kennedy, c'était un chrétien. Donc on n'a pas vu le monde musulman se lever et dire que tous les chrétiens sont terroristes. Pourtant, celui qui a assassiné Kennedy, c'était un chrétien. Celui qui a assassiné le premier ministre israélien, Isaac Rabin, c'était un juif. Mais cependant, les musulmans n'ont pas dit que tous les juifs sont des terroristes. Mais quand un seul musulman fanatique commet une gaffe, la blâme tombe sur tous les musulmans. Alors il faut que les gens comprennent. La plupart du temps, c'est des personnes qui ne connaissent même pas l'islam. Il dit qu'il a causé avec quelqu'un et au terme de leur causerie, la personne dit que ce que tu viens de me dire là, c'est ça seulement que je sais de l'islam. Il dit, ne pensons pas que ceux qui ne sont pas musulmans sont forcément des ennemis de l'islam. Il dit, il prend l'exemple sur sa propre personne. Il a vécu à Londres pour ses études. Il a cohabité avec une chrétienne dans la même maison. Une vieille dame chrétienne. Il était chez elle. Et elle avait l'habitude de l'entendre à l'aube lire le Coran. Alors ce jour-là, Cheikh Hassan Cissé a entendu à sa porte quelqu'un qui frappait à sa porte parce que l'heure de l'aube était pratiquement passée. Quand il a ouvert la porte, il avait cru qu'il y avait un malheur qui se produit. Et c'était cette dame qui lui dit, il dit, ah, fais vite, je ne t'ai pas entendu lire ce que tu as l'habitude de lire là, alors que le soleil va bientôt se lever. Et c'était une chrétienne. Donc, il ne faut pas taxer toute personne qui n'est pas dans la même confession religieuse que toi comme une personne qui t'est antipathique. Ce n'est pas comme ça. Inch'Allah. Et le Coran nous dit, une âme ne portera pas le fardeau d'une autre âme. Pour dire que celui qui a commis l'acte, il est lui seul responsable. La responsabilité n'est pas collective, elle est individuelle. Si une seule personne a commis une gaffe, cette seule personne en est responsable. Si elle est musulmane, ce n'est pas tous les musulmans qui sont responsables. Si elle est chrétienne, ce n'est pas tous les chrétiens qui sont responsables. Et le prophète nous dit que nous sommes tous des bergers. Et nous avons la charge et la responsabilité de notre berger. أو كما قال الله تبارك وتعالى في آخر البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. هكذا قلت لهم في الأيام الماضية في حفلة أوسلو. قلت لهم نحن ما عندنا مشكلة، نحن مسلمون. نحن كما نؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم نؤمن بجميع الرسل. فكثيرا ما تدخل بيتا مسلما تجد من اسمه عيسى ومن اسمه إبراهيم ومن اسمه موسى ومن اسمه يوسف ومن اسمه محمد صلى الله عليه وسلم. Chassan dit que nous autres musulmans, nous sommes des personnes qui propageons la paix. Parce que notre religion ne met pas de différence entre les prophètes. Comme l'a dit le Coran, nous ne faisons pas de distinction entre les prophètes. Il dit, vous pouvez rentrer dans la maison des musulmans et vous verrez chez lui ses enfants portant le nom de Isa ou Ibrahim ou Yunus, ainsi de suite. Ibrahim, Isa, ce ne sont pas des noms musulmans.
c'était des personnes qui ont appartenu à d'autres confessions religieuses avant l'islam. Mais parce que le musulman ne fait pas de différence entre le prophète Mohammed et les autres prophètes, il va même donner le nom de Isa qui est Jésus-Christ à son fils, d'Ibrahim qui avait une autre confession de religion à son fils, pour dire que nous ne mettons pas de distinction entre les prophètes et également entre les religions. فالذي نختم به كلمتنا هو حكايات وهي حقيقة عن مولانا الشيخ إبراهيم ياس رضي الله عنه. كان حريصا لسلامة قلبه حتى قال في بداية أمره أنه لو أوتي تصرف لاختار تصرف في القلوب حتى يكون العباد جميعا خالصين لله تبارك وتعالى. وكان حريصا على أن يكون قلبه قلبا سليما. أتذكر أننا كنا دائما إذا جاء إلى مصر القاهرة نذهب معه إلى مسجد سيدي الحسين، وهناك تجد بعض مخلفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، شعيرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، قطعة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، قطعة من عصا النبي صلى الله عليه وسلم، ومصحف بخط سيدنا عثمان رضي الله عنه، ومصحف بخط سيدنا علي رضي الله عنه، والمروة والمكحلة للنبي صلى الله عليه وسلم. وكل هذا إذا رفع منها شيء وضعف على هذا القلب ليصلح. وقد استجاب الله تبارك وتعالى دعاءه، لأنه وهو على سرير الموت كلما جاء الطبيب وكشف عليه قال it is very strange, his body is sick and his heart is clean. جسمه مريض وقلبه سليم دائما. Et alhamdulillah, il va finir ses propos avec quelques récits, mais qui sont tout de même la vérité. Il dit, notre grand chef, Cheikh Ibrahim Niass, veillait pointu sur le fait que son cœur soit toujours pur et purifié, à tel point que un jour on lui annonça le décès d'un de ses grands ennemis. Automatiquement, le Cheikh Ibrahim Niass s'est prosterné. Et quand il se releva, il dit à ses disciples, il dit, savez-vous pourquoi je me suis prosterné? Il dit, ne pensez pas que je me suis prosterné parce que je suis content du fait que mon ennemi soit mort. Et il dit, non, ce n'est pas ça. Il dit, quand on m'a annoncé le décès de mon ennemi, j'ai fui dans mon cœur. Je n'ai vu aucun ressentiment de joie parce que mon ennemi est mort. Alors, je me suis prosterné pour remercier Allah qui a façonné ce cœur-là comme ça. وهو أيضا في آخر أيامه كل ما قد عاهد الله به وهو صحيح كان على هذا العهد حتى آخر يوم من حياته. في صلاته لم تفته صلاته، حتى كان يجبر نفسه أو يتكلف بالصلاة قائما وهو مريض. فقلت يا شيخ صلي جالسا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فامتثل وصلى المغرب معنا جالسا، ثم لما أقيمت الصلاة للعشاء نهض قائما. وفي تلك الأيام كذلك بلغ وقت الصلاة، صلاة الظهر، فقال الحسن بلغ الوقت؟ قلت نعم بلغ الوقت. قال وأنا كيف أصلي اليوم لأن البنج مربوط على ذراعه؟ فقلت أنت لا تصلي اليوم. قال هكذا قال إمام مالك، ومن لم يجد ماء ولا متيمما فأربعة أقوال يحكين مذهبا: يصلي ويقضي، عكس ما قال مالك. قال إمام مالك قال لا يصلي ولا يقضي، أما أنا فأصلي. Alhamdulillah, toujours ce sont des récits et des souvenirs par rapport à Cheikh Ibrahim Niass. Il dit que Cheikh Ibrahim Niass, radiyallahu anhu,
engagement qu'il avait pris, alors qu'il avait la force vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans l'adoration, même dans sa vieillesse, il a toujours respecté son engagement. Vous savez que quand on est malade, alors qu'on ne peut pas être debout pour faire sa prière, la charia t'autorise à t'asseoir pour prier. Mais Cheikh Ibrahim Niass, même dans la maladie et dans la vieillesse, il insistait à être debout pour faire ses prières. À tel point que Cheikh Hassan Cissé lui dit un jour, il dit, mais là, que Dieu ne te charge pas de ce dont tu es incapable de faire. Il a dit, ok, j'ai compris. Ce jour-là, la prière du Maghrib, il a prié étant assis. Mais automatiquement, après cela, pendant la période de Isha, il se relevait pour prier. Alors quelques jours après, on avait mis une bande sur la main. Et quand il a vu Cheikh Hassan Cissé, il lui dit, aujourd'hui, là, dis-moi, comment est-ce que je vais prier? Parce que les imams... Parce que quand tu as une bande sur la main, tu ne peux pas non seulement faire l'ablution, mais également tu ne peux pas faire l'ablution sèche, qu'on appelle la tayammum. Alors que sur ce point, les ulémas sont divergents. Malik dit que celui qui est dans cet état-là, l'imam Malik dit que cette personne ne doit pas prier du tout. Contrairement à d'autres ulémas qui disent que la personne priera, mais quand la personne sera en bon état, elle va rembourser ses prières. Donc, Cheikh Hassan Cissé lui dit, il dit, toi tu ne pries pas aujourd'hui. Il dit, effectivement, Malik a dit que la personne ne prie pas. Mais moi, je vais prier. Et il a prié. وورده كذلك التزم بالورد حتى آخر لحظة لأن الطبيب كان قد أمرنا أن نسقيه الماء لينشط المجاري الدموية في جسمه. وفي صبيحة ما جئت بالكوب كوب من الماء وهو ينظر إلي ولم يتكلم وما بيده سبحة. فوقفت حتى مللت الوقوف ثم رجعت إلى المكان الذي كنت فيه. بعد قليل يا الحسن كنت أقرأ الورد اللازم، والمريد التجاني إذا كان يقرأ الورد اللازم لا يتكلم ولا يشرب. فقلت الشيخ أنا قرأت في كتاب درة التاج يمكن أن يشرب. قال لا 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 ولو جرعة، حتى يستحب له بعد انتهائه من الورد أن ينتظر برهة قبل أن يشرب لأن الشراب يطفئ حرارة الذكر. Alors le chef dit, ça c'était par rapport à la charia, mais même par rapport à la tariqa tijaniya, il avait toujours respecté ses engagements. Le wird lazim, pendant sa vieillesse et pendant sa maladie, il faisait toujours son lazim, sa wazifa. Et pour confirmer cela, un jour, Cheikh Hassan Ali Cissé rentre parce que le docteur leur avait conseillé de lui donner à boire à tout moment pour renouveler les veines, parce qu'il avait besoin de ça. Alors ce jour-là, Cheikh Hassan Ali Cissé rentre pour lui donner de l'eau. Cheikh Ibrahim Niass était couché sur son lit et le regardait, il ne parlait pas. Alors lui, il s'est tenu debout pendant un moment, jusqu'à ce qu'il se retire. Et après, quand il est revenu, Cheikh Ibrahim Niass lui dit, il dit, quand tu es rentré tout à l'heure, j'étais en train de faire mon lazim, et le disciple de la tariqa tijaniya, quand il fait son lazim, il ne parle pas et il ne mange pas. Alors Cheikh Hassan Cissé répliqua, il dit, ah, moi je vis dans un lieu appelé Doura Poutage, qu'il peut manger. Il peut boire plutôt. Alors Cheikh Ibrahim Niass dit, il dit, non, le disciple Tijani, non seulement il ne mange pas, il ne boit pas, même une gorgée, il n'a pas le droit de prendre ça. Il dit, même il est conseillé pour le Tijani, que toute fois qu'il finit faire son wird lazim, tout de suite, qu'il ne boive rien, pour ne pas que la chaleur que le zik a créée en lui soit effacée avec de l'eau. Donc, pour dire que pendant toute sa vie, il a respecté ses engagements vis-à-vis de Allah subhanahu wa ta'ala. وهكذا أيضا كان مع القرآن كما كان يتلوه نهارا على المصحف ويرتله ليلا عن ظهر الغيب ما قطع عن ذلك حتى يوم
إجراء العمل الإجرائية له. كان نايم على البنك وفجأة فوجئنا بالقرآن يقرأ منه صحيحا كما أنزل، ما في خلط وما في خطأ، حتى أنهى حزبه وهو نايم. Alhamdulillah. Et puis, Cheikh Ibrahim Niass a toujours continué à respecter son engagement avec Allah subhanahu wa ta'ala, même dans sa lecture du Coran. Vous savez que quand Cheikh Ibrahim Niass vivait, il lisait 2 fois le Coran par jour. Le matin, pendant la journée, il avait une lecture où il regardait le Coran. Et la nuit, il mémorisait tout le Coran de A à Z. Alors, pendant sa maladie, le soir même où il a été opéré, il dit que pendant que les gens pensaient qu'il ne pouvait rien, il dit qu'un jour, ils ont surpris Cheikh Ibrahim Niass, pendant qu'il était couché, on a entendu le Coran qui est en train d'être lu à travers lui, pendant qu'il était couché. Jusqu'à ce qu'il termine le chapitre qu'il avait l'habitude de terminer à cette heure-là. كان يختم القرآن مرتين في كل أسبوع، في نهار الجمعة وفي ليلة الجمعة. Et il lisait toujours un septième, tous les jours, 2 septièmes, un septième le matin et un autre septième le soir. Donc dans la semaine, il parachevait le Coran 2 fois. Contrairement à ce que moi j'ai dit tout à l'heure. بالاختصار شيخنا كما قال سيدي علي قال كان مسلما وقد صالح ربه. العلاقة بينه وبين ربه كانت علاقة صالحة. لذلك كان إذا حصل الجد مثلا أهل اللامرم أرسلوا إليه أن الشيخ يستسقي لهم لأن البساتين قد يبست وما في مطر. والشيخ قلب الورق وأجاب عن رسالتي وقال لرسوله إذا تأخرت في الطريق لا يقرؤون هذه الرسالة لشدة الأمطار هنالك. حتى الآن لا تعرفون أن المطر بيدي. الحمد لله. Cheikh Ibrahim Niass avait un très bon lien avec son Seigneur. Le lien entre lui et Dieu était parfait. Il dit qu'un jour, son père, notre grand maître Sidi Ali Cissé, a dit qu'il y a des personnes du Gouvernement qu'on appelle l'Amaram qui sont allés voir Cheikh Ibrahim Niass parce qu'il y avait un problème de pluie qui s'abattait sur eux. Il y avait la sécheresse, il n'y avait pas de pluie. Ils sont allés voir Cheikh Ibrahim Niass pour lui demander d'intercéder auprès de Dieu, de leur faire des prières afin qu'il pleuve. Cheikh Ibrahim Niass, sur la même lettre qu'il a reçue, il a retourné le papier et il a écrit. Il a donné ça à leur messager. Il dit, va vite, parce que j'ai craint qu'avant que tu m'arrives, que tu me puisses rentrer par faute de pluie. Et effectivement, ils n'ont même pas pu recevoir cette lettre parce que la pluie l'a empêché de parvenir à eux. Alhamdulillah. إذن ما نختم به هذه الجلسة هو أننا نشكر جميع الحاضرين ونشكركم شريف عمر وأخيكم أمين على هذه الدعوة على هذه الدعوة التي قدمتموها لي لأنكما أنتم اللذان أتيتما إلي في كولق وحدثتما إلي في هذا الشأن. لذلك ذكرتكما والهادي وجميع أهل بيتكم. بركة الله عليكم أهل البيت. آمين. فنشكركم. من لا يشكر الناس لا يشكر الله. والشيخ إبراهيم كذلك قال أن الإحسان لا أجازيه بالنسيان. هذا من كلامه. وأشكر الحاضرين سواء الذين قدموا من نيجيريا
أو من غانا أو من باماكو أو من ساحل العاج بوركينا فاسو السنغال كل هؤلاء نجزي لهم الشكر. والحمد لله لما حضرنا هذا المكان وجدنا سرين علي يونس سمي الوالد أيضا في أبيجان وقد حضر معنا، نشكره أيضا على الحضور ونشكره أيضا على أنه رحب بنا. فضيف الصباح هو الذي يضيف ضيف المساء. قال لي جميع أهل دائرة أنصار الدين نريد أن نأتي لزيارتكم وللسلام عليكم. بسم الله مرحبا بكم. فنحن نشكر إمام قدوس على كلمته والخليفة مصطفى صنطة وشيخ تجاني بن عمر والشيخ تجاني جيري سيسي، كل هؤلاء نشكرهم ونرجو من الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير للإسلام آمين والمسلمين آمين وأن يجعلنا وإياكم نصرا لهذا الدين آمين ويجعل الإسلام نصرا لنا. آمين. فدعواتنا لكم في هذا اليوم نتيقن أن الله تبارك وتعالى يستجيب لهذه الأدعية. آمين. لأننا لما نزلنا أبيجان في هذا الصباح فأول دعوة طلبها مني شريف عمر قال ادعو الله لنا أن لا ينزل المطر في هذا اليوم، وقد رأينا ذلك عيانا الحمد لله. ونرجو أن جميع الأدعية تكون كذلك. آمين فدعاء المسافر من الأدعية التي لا ترد. آمين. ونحن ندعو الله لكم بالبركة. الله يبارك في أبيجان وفي ساحل العاج. آمين. ويبارك في أهل أبيجان وفي أهل ساحل العاج. آمين. ويجعل البركة في حركاتكم آمين. وسكناتكم. كان مولانا الشيخ رضي الله عنه يقول أن البركة هي أهم شيء للإنسان أن يطلبها من الله تبارك وتعالى. ليست ذاتا، وإنما إذا حلت في مكان أو في شخص ستقول أن هذا المكان أو هذا الشخص شخص مبارك. الله يبارك فيكم ويوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ويداوي بمنه قلوبنا المرضى. إن لله في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها ولا نشك أن هذا اليوم من أيام الدهر، يوم من أيام الله، اجتماع الإخوان من كل مكان لشيء واحد. لا أقول كما قال القوال في محاضرة ألقيناها في كولا في الاستاديوم، قال لي لقد جعلت الناس كلا قضوا النهار تحت الشمس في هذا المكان لسماع صوتكم ولسماع ما تقوله، وجعلتهم أيضا قضوا الليل كله في المكان للسماع برضه للسماع أيضا. فها أنا لا أريدكم أن تقضوا الليلة كلها في هذا المكان فما قضيتم النهار أو اليوم وأول أمس والبارحة كلها قضيتموها في استقبالنا وفي الترحيب بنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. جعلنا الله وإياكم من سعداء الدنيا والآخرة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وشكرا للجميع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر.
تذكرا إذا أذن المولى أني وتفكرا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله فسورة إبراهيم نفتك تذكرا لو كان مبصرا لا إله إلا الله لا إله إلا الله Allez, Listen. Celui qui prend la tariqa Tijaniya, il ne doit jamais l'abandonner. Celui qui prend la tariqa Tijaniya, il ne doit jamais l'abandonner. Ça, c'est la première condition. le lazim du Mecca et du Sénat. Et la wazifa, il y a tous les jours. Pardonnez, le chef est fatigué. On ne veut voir personne toute la journée. Il a prié pour vous et ça suffit largement. Ok, on va prier la prière de l'Isha avant de partir. Quelle est la disposition? On va prier l'Isha. Allah